Sigurno ste nekad čuli od nekog starijeg pilota. Ja sam prvi u gradu, ima Vespu, Javu, Čezetku, MZ-a. I dok stoje pokraj vas i vaše moderne rakete, prisjećaju se svojih prvih iskustava s ceste na dva kola, a ja vam danas donosim priču o legendarnom jedna mala novost na kanalu. Možete se pridružiti i postati prijatelj kanala za samo 99 centi. Na taj način podržat ćete mene. To je godišnje doslovno 11 eura. Ne znači vam toliko puno, a meni će značiti jer mi onda to na nekakvoj duži period donese novu kameru za snimat, možda čak i dron i tako dalje. Tako da ako želite, brzo dole u opis videa i pridružite se kanalu, a mi nastavljamo dalje sa ovim. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju, ne klasičnu, naravno, kao što možete vidjeti. Ovo neće biti još samo jedna vožnja usklis-nisklis. Zapravo smo ovdje da vam ispričam priču o legendarnom MZ-u, a odmah ovako da kažem ukratko i po prvi put na kanalu dvotaktni motor, dakle jedan cilindar, dva takta, 21 konjska snaga, felge su 218, kasnije na onome 251, stražnja je postala 16, smanjili su međuosovinski razmak tako da bi na cesti poništili to što je prednje kolo veće od stražnjega. Zamislite kako su bili pametni. Hlađenje zračno, zvučni signali za žmigavce. Kakva sirena, ljudi moji. Satovi na kojima se ovdje gore lampice jedva vide, pogotovo po suncu, i zanimljiva brava. Pogledajte vi ovo. I sad je dan kontakt. Ovo je pozicija i ovo su svjetla. Zanimljivo, zar ne? A zašto ovo neće biti klasična recenzija? Zato što ovo jednostavno, ovo je motor za uživanje, za nekakvu uspomenu. Joj, kad vidim ovu kočnicu stražnju koja ovo poluga, moj sinko, i ovu zaštitu za lanac. Jednostavno savršenstvo.
Bilo kako bilo, ja bi više prestao sa ovim upoznavanjem motora, ajmo se mi provozat da vam ja ispričam priču. Ovo je, ljudi moji, presmiješno. Ne znam zašto, ali jednostavno mi je presmiješno. Evo, od jutros, od kad vozi novi motor, nisam se prestao smijat. Ovo je znači preludo, nikad u luđoj avanturi ja nisam bija, doslovno. Znači, ovo je stvarno ono, mislim da se razumijem, ovo nema veze sa voznosti bilo kojeg novijeg motora. Ovo je jednostavno tada u bivšoj državi bija vrhunac, da pače dvotaknije motor i on čak i ide neloše, tako da ono, nemam tu šta reći. Nemojte obraćati pozornost na ovaj brzinomjer, ne može on ići toliko. Možda kad je nekad bija novi, sad je to već dosta sporo. Ali ono, opet, ne znam, mogu se doslovno zamisliti kako ide ne znam, nagrobnik iz Splita s ovim. Noge su nekako previše naprijed. Nisam uspio naći rebatinke Levis da to bude ono još autentičnije nego samo ovu jaketu od džinsa, ali nema veze. Bilo kako bilo, jako zanimljivo. Ono, ubodeš nižu brzinu, baš smiješno. Najčešće ono što ljudi nisu navikli je u stvari da ti na ovako nečemu dvotaktnom motoru nema kompresije i vi kad pustite gas, motor ne usporava, znači nema ništa što ga ono koči. I to je zanimljivo kod dvotakta. Naravno, ljudi su prije tako vozili, danas ne znam, ova mlađarija da se proba malo ozbiljnije zavozi sa ovim, mislim da ne bi baš dobro završili, ali nema veze. I ovdje smo mi lagani ko perce. Motor je, sic je dosta udoban. Ne znam, da idem sad s prijateljem negdje da se vozimo udvoje na ovome, to bi bija show program. Ja nisam nažalost ono živio u to vrijeme. Naravno, zna sam šta je ovo i zanimalo me. I na kraju krajeva zato sam vam ga i odlučio snimit, pogotovo zato što je u dobrome stanju. Čok na ovoj desnoj ruci, to su jednostavno stvari koje danas nećete vidjeti. Čudan, posve čudan motor, pogotovo danas nakon što sam probao, ne znam, ono i 1000 XR-a, sve iza toga jednostavno izgleda smiješno. Ukrasan citat koji je davno stajao u Moto magazinu, motocikl koji je poslužio većinu današnje generacije koja sebe naziva mladićima u najboljim godinama. Za prve samostalne odlaske od kuće i prva slova tehničke kulture, tu je bio MZ. Godina 1981. MZ linija počinje proizvodnju, ETZ 250 modernog dizajna pouzdanog motora, a 89. dolazi nasljednik 251 MZ, koji je također kasnije dobio i drugu šasiju, dimenzije kola, gabarite, stražnje vilice i mnoga poboljšanja na mašini. Bili su vrhunac socijalističkog konstruktorskog dosega. Za izgledom vidimo nisu baš marili, pogotovo na ovome modelu 251, ali ta mašina i dijelovi bili su toliko jeftini za studente i mlađariju koji su često padali i bili bez kune u džepu, mogli su si priuštiti nove dijelove. Zanimljivosti? Pa ima i puno, na primjer kontakt ključ je replika balističkog projektila SS-20, a brava je služila kao prekidač za svjetla, a ispod sjedala, šta se ne vidi nije ružno, jel? Funkcionalnost je bila ispred svega, pa čak i estetike. Sjedalo na ovome 250
Bilo je komodno za dvoje, dok na onome 251 koji je bio dosta manji baš i nisu mogla stati dva odrasla čovjeka. Položaj nogu, a jedino što vam može zagarantirati je bol u stražnici, guzici, kako god. Evo nas je kiša uvatila i to jebena. A bar će biti dobra snimka ako ništa. Gumena zaštita lanca garantirala je 30.000 km. Da, dobro ste čuli, 30.000 km. MZ je bio na vrhuncu isplativosti. Odlazak u Mađarsku, kako kažu stariji, ponijeli bi 2 boce alkoholnog pića. Domaćeg naravno. Domaći Napoleon ili Pepito rum mogao se kupiti sve sajle, spojke, kočnice i tako dalje, da ne duljim. A za 100 maraka moglo se kupiti sve za napraviti generalku i još da motor bude tip top. Zamislite to. Za paljenje tribala je vještina skakanja po kurbli. Nema osobe koja ne nosi bar jedan ožiljak na potkoljenici od nje. Na svu sreću brzo je palija, to jest na zub. A ovaj ovdje model koji mi danas imamo se pali dosta jednostavno. I onda naravno onaj davno zaboravljeni zvuk dvotaktnog motora uz obilje dima naravno i mješavine. I kažu zlobnici da je to jedini motor koji je nakon oduzimanja gasa odsvirao habanjero. Potrošnja u dvoje sa stvarima pri brzini od 110 km/h bila je svega 5,5 litara, što je malo čak i smiješno. Auspuh je bio vidljiv s kilometra, a proizvođač je inzistirao da zbog nemogućnosti čišćenja, to jest otvaranja, se čisti tako da se 20 km vozite pun gas. Pa to je zapravo san svakog mladića i svako je to jedva čekao da malo očisti auspuh. Zahvaljujući zaštiti lanca, MZ je osvojio Tourist Trophy 60-ih, a cijena im je ovisila o inflaciji u bivšoj državi i varirale su od 1400 do 2100 maraka. Čekovi građana i ostala poznata razvlačenja otplate omogućila su mnogim ljudima da se voze i uživaju sami ili u društvu neke djevojke. Zadnji primjerak izlazi 1991. godine i nakon toga tvornica se seli u Tursku i zbog naravno nemogućnosti praćenja sa ostalim konkurentima lagano pada u zaborav. Evo smo došli do kraja i još jedne lipe priče. Ostaje nam video za uspomenu, dobra nekakva uspomena iz prošlosti, nekome i suza u oku, a ja nemam šta drugo nego vas pozdraviti i vidimo se sljedeći put.